Yan guys, magluluto po tayo ng hotcake pang meronda. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. May dadamay mo ako sa Tubo hirap. na po yan. Napakasarap. Yan o, may taksanan pa yan o. Yan na siya. Babalik na rin natin. Yakapin mo na ako. Sana all. Yan. Alright. Napakasarap. Guys, ilulunod na po natin kasi mainit na. Wow naman! Wow! Wow! Alright. Yan guys, unang luto niya. Wow! Sarap. Pangatlo. Oh, Edie, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Super yucky. Super ew. Wow. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Panglima. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. May dadamay mo ako sa hirap. Tuluhin mo. Hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Tandaan mo, ikaw mag-isa maghirap. Pang-anim. Magaling kang kupal ka. Okay, malapit na rin matapos. Ganito talaga kami dito. Ayokol! Ayokol! Merinda. Matapakukol! Yan. Kompleto na po yan. Kahit doon po yan lahat. Alright, timplado na po lahat yan. Wala problema. Napakasarap. Alright. Pang-pito. Kunti na lang siya guys. Mga dalawang ano na lang to. Talbog. Dalawang talbog. What? Yan o. Yan guys, last na po yan. Ilulunod na po natin. Yan, nagawa po natin. Bali, 8 peraso po yan. Nagawa po natin to. Bali, pang 8 po yan. Alright. Ilulunod na po natin. Oscar Mali! Oscar! Hasta buhanga, oy! You know. Napakasarap. Sarap. Okay guys, hanggang dito muna tayo. Thank you sa panonood and God bless you all. Thank you guys.